हेलो एवरीवन मोर भिडिओলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। যোৱাকালি মোৰ ভাইটি আহিছে মোক নিবলে। কালি আমি ঘৰলৈ গুচি যাম। এতিয়া আমাক ভাইদুইজনে ভাত খোৱাকে মাতিছে। এতিয়া আমি তালৈ যাম। गुड मर्निंग एवरीवन। इतना रातिपुवा 5:30 बाजिसे और आमी इतना रेडी हो गई घरत जाबले। इतना आमी जाम नाहरलगुन स्टेशनत। तारपरा आमी रांगापाराলৈকে ट्रेनत जाम। 6:30 पर आमार ट्रेन आछे।
আমি ৰাঙাপাৰা আহি পাই গৈছোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ গাড়ীত যাম।